Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ali ka foli bawi. Badara ka foli bawi. Ali mankando. Pen foite jinyo kono femi nyowo madeli gage. Galon tigela nyowo te jinyo kono. Ka foli bawi. Ala kasini kene daw bela jelema. Fatma takuyate. Ala kasini kene dima. Fantasar. Alaka sini kene dima Musa Maraka alaka ado lagaru kuti siri harna kenyanda so ninka kanne nyene so ninka limmen dambe piti gare bedo ba manan kan kono tali hakilina do tablo do mirido dunia kando hakili mankando bifika mufu gakuma kanye tilembe au hakili dema gakuma kanye tilembe au dusukolo de la video mbe kala fisi deka binaka video de jabi difi video inga janyade nga wakati na siraka mine wal mana masika mine mbanga hakilina ko ni fo dugukolo sanfe yani dugukolo ga dabiri fune kuli wali merci seko sako ala kasini kena dima rasa junior ali ka foli bi habib cham dani de pare bata ala kasini kena dima liyo de liyo asma bagayo ko fatuma tazahara fantasisi jene sogodo dani de pare ka foli ba bela jele jiga watara ala kasini kene dima mbe do yoro jume mena do kala fisika ko mawde kono a décortiquer bebe kinye do bebe galondo rasbati ka sebeni joli yeni ama kuma si j'étais bisaka ka be hakili jolendo ambe be réflexion amba tara saka université de gono ka shunye kata kadita shigaka nyumani juguma be arsaka kele malegono ate bali badrala no arsaka deseka famo ate bali alilaw nabi nyima munu na dugukolo safe arasa iba mérite ninde kanga ke nonte jorote do togote me togo abe ma jugu de bolo c'est la meilleure jigina kana do afrique kono ay ala be fe minge eto do ga ala bi fe sa dunia be teme chogodi abe teme ma jugu oka kumakande kono manyuma nga kumaka abeteme majugu okahazilia de kono abila se yoromina ode ko so arasa ne keri fe bi fe ka ode fe ye ne arasa ka video do ye debi rapero be ka banene go che ni jonyi ube ka nani muna nyinyera nyilinga sinye bakelende nyinyine sinye tande mfamu sa la to mbe fika mvo ayi sinye tante sinye bakelente nye arasa do de kono afana nini abana nini jugude ya se alima odo koso ne famu ya lido ngo ni jonye ni miris fili nyeve kata nyini kato jondo abeka mvu akakuma nafaba la wal matnyido wal magalondo merci beaucoup arasa jugu ala kasini gine daoma nteka kuma ifude fula mbeka fode akafamu abedo hakili kono hakili sigilembe dalu sanveli ni kuma e dalu no oborad hakili beso dunia kando hakili kando mbifeka mufo ntefe video nyere ka janya mena do kala fisika video de kono ay video doke o don video kungurni ube chuchuchula
arasba ki no fe e komi setane kumbe chuchu la fa da mano fe choko mina ube chuchu la arasba chi no fe e komi Firauna kumbe chuchu la Musa no fe choko mina ube chuchu la arasba chi no fe e komi Abu Jahili kumbe prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fe choko mina ay dingesi ako prophète namfo deme togola kanu togola fani dinya togola ko nafo mangene jakuya bana do bana mi mbe feki bi mbe feki soro mbe feki faga ka soro ate fonedo Abu Jahli yo de ke prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alako ako Jibrila ako enyebe ni nawa tabolo mi mbe ka ke dugo ko lo save Jibrila enye tala de wa Jibril ko nyebala tulobala masala ka baraka kono mala asala ka ze kono aya ka se bayanye si prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako kana tade jambi nye kolombi nye la nyini te ko foli tola fani denya tola o togo ebe hine nga hine bete hine ye kanu bete kanui nye bete nye wat nye bi manga fo wa foli bi manga fe dombe fa bi manga fo ba bi manga fo wa ko kuma adon wakati kololo nafa fama fa bonya don o don ibu bonyo ona dondo kada wakati tonyo unafa kama ibina o do fa bonya likono dondo prophète sagina ko baba kodo Abu Jahili ko adimina kagiri dusukun nogora hakili te barake kuma korofili dusukun nogora anyina na janko ayere na nyiga dinge kono prophète nkiye munye mbifeka mufo nteka kuma laga to yala mbeka hakili makande fo mbifeka mufo solution o de befeka ira Abu Jahili la ka hakili soro arasa e solution de arasa daludo arasa yelendo mbefeka mufo ibe dibi kono sanna arasa be bo dibi de kono ay ika janyi yere de be jigo kono mbefeka o de fiye kala fis nye kuma itaka saki ka miri kana bila yoro mina anyona fodoro mbi nemine dunia kando mbete me o yoro ga mena do kala fisika video kono ka décortiquer video inte jenya yere Voilà. Une des vidéos. Merde, les réseaux. Voilà, mais là, c'est ça. Mais putain, arrête ça. Pardon. Bisa kaka. Merde, arrête. Le réseau, mon cœur. Aka foli nɔgɔlen dɔ bɛ yen n tɛ fɛ k'o de mɛn n bɛ fɛ k'o de tɛmɛ foli lagalagatɔ dɔ b'a da kɔnɔ maliyɛnw depuis les anglais minɛ witi o de man di n ye n bɛ fɛ k'o de tɛmɛ mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu fɛla ko tɛ u y'a yira k'a fɔ olu tɛ ye a kɛnɛ kan olu sen tɛ a ko la u ma dan o ma u ye lagosi a man ta ka mobilisation in kɛ bɔ
Oh, merde de réseau, arrête. C'est pas possible. Et pardon de bina réseau. Wala chuya mina. Ani ko imeseka po ama chuya mina, ko imeseka chia chuya mina. Aya ye onata ota mobilisation yi akera. Akele ngoro ko fe atigla mo kele nunu bora tuni ka klaka na la goshita ka mobilisation ke bo segere. Ka ira ka fo amanye, ka ira ka fo ko dawara kumunu kama ulu maseka siraso. Bo baga kuma chama ni ko chama ke akula. Hukumu konna la ambe fen kana dakunya damadoni fo akoka. Amada mina jumena ode ka mobilisation ke baga ka ufo ko wala yimando. Ni kala fisi de. Ako abe mo munun bora ka manifester 10 ans be abufu. Nga mo munun be ko koromatique video mbolu de ka ko ayira ka foko ko manga o koromatique. Est-ce que akera tindi? Mbe feka mon fo 10 janvier aux manifestations aba feko de utiliser contre Aras Badji aka kuma kay mbo o de kono aba feka manifestation de utiliser contre Aras Badji ka mo ko mana okinye nga aka la nini yere kono aba feka mobilisation de utiliser contre Aras Badji parce que Aras Badji ka mo be ka o koromatique muna mogo be mogo kele tin mogo be mogo jabi tin akera teni aya makete ba nyefo adamine na chukudi kele damine na chukudi bindi servo nunu de bora ka Aras Badji fe ka nyiniga ku kana dime u ka France genga bo mali kono aya ka hakilina fuye ko ayira ka fo jamana ite jamana kele te ibe jamana kele sare ya de kono ibe jamana kele ni soro daudi ibe jamana kele ni kan nyemo de ambe dunia so de kono bi ambe dunia kene de ka bi ante baganya kene kante mana fu kuma kene ka jamana be geni biki jamana be nani biki de ambe tano wazira de okoro yemui ako ibe jamana gen ibe pression ibe ok ika gouvernement de la ni yo pression ke gouvernement fana be pression ke ou be wili ka joke pour que ou be se ka bara ke walma itege sama ka bon mogo bolo akado ibi tege sama ka soro amado walma ibi togoto ato tege kono wala sa ifana be do soro atege kono ayo kuma kainde fuye ka yira ka foko atekete ikomi kimi seba yira ya fo jogo minna ka yira ka foko mo munu bora 10 janvier la ka yira ka foko ko beta manifestation na ko hey ako ale yira ka hakilina kono mo siti se ka jamana afrique bon noko kono ni afrique ndewunte okoro ube mfemina mandi kebi sewa nga utugulemba kote ubafika ka kele yele maka ke France ko kele de kimi seba dunga kele yere te France ko kele yere kimi seba ka kele yere ka sefa France fa de kele mais uba fe ko de do aka kele yin kono uba nya ngamba bolosis afrique uba attaque ni ka blas mais je comme vous ko ulube France nyemo de contrôle ko nga ute France won yere contrôle ni lâche ya kuma invlede mana kuma invlede ko kuma ngoro aya nyini de kumbi fa contrôle ngati yere contrôle ni lâche ya kuma invlede mana kuma invlede c'est comme Nico Alim nti e contrôle ngembe arasale contrôle la to ya kuma invlede ko France amba faou ambu contrôle amba bo contrôle jon français ou pas ou dion ou de be gouvernement kono nga ebo ulu faou contrôle ou dion contrôle ko e kante ka boko do kan la sia kuma invlede africain chama be ni kuma indefo ko luté français yeri français on contrôle de ou français gouvernement ulu ye jonye ulu be jombalo ulu donye jonye ou ko kante français den no made ou be ka ulu faou o balo bagao
u ka feere ɲinini u ka jamana joli o feere ɲini baga n'i y'o dɔgɔya i y'a tigilamɔgɔ yɛrɛ de dɔgɔya ok a ye nin kuma in dabila ka bɔ a dɔ la manakan n bɛ fɛ ka mun fɔ Kalafisi y'a yira k'a fɔ ko Arazbati a b'a fɛ k'a fɔ an bɛ ka bin u kan dɛ ni nkalon in fili dɛ ni nkalon in fili dɛ Arazbati y'a yiri u la ko n'aw bɛ taa manifestation na a bɛ kɛ cogo min na k'a ɲɛfɔ k'a yira k'a fɔ ko a tɛ kɛ ten an bɛ pression kɛ gouvernement de la n'an sera ka pression sɔrɔ walima n'an bɛ taa élection kɛ ka bɔ a bɔ yen ni bɔ a bɔra yen an b'an ka hakilina sinsin jamana kɔnɔ nin de fɔra o fɔlen u taara u ka kurutu kɛ k'u ka ŋanamu kɛ u ka manifestation de kɔnɔna na u bɛ to ka Arazbati lagosi k'a kɔrɔmatigɛ ko Arazbati tɛ taa manifestation kɛyɔrɔ la Kati 24 ye video kɛ Amara Badili ye video kɛ Bende Sarabo yɛrɛ ye video kɛ k'a yira k'a fɔ ko Arazbati ye ko a ko fɛn bɛ d'a ma passeport diplomatie ko o tun bɛ di Arazbati ma ko Arazbati ko a banna ma a ko Arazbati ye kuma minnu fɔ a yɛrɛ da donna a la k'a bɛɛ expliquer k'a tila ka Arazbati nani o don Bende Sarabo dɔ y'o kɛ mais Kalafisi m'o ye ka Arazbati nani k'a dɔgɔya n'u taara manifestation kɛyɔrɔ la u bɛ Arazbati kɔrɔmatigɛ n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ u ka jɛkulu u ka fɛn fɛn n'u y'a sigi u bɛ Arazbati de kɔrɔmatigɛ a kɛra cogo di Arazbati fana bɔra ka taa manifestation na mouvement galama ani Bube ye geni o Kalafisi kelen min ko mɔgɔ man ka Bende Sarabo dɔgɔya dɛ ko mɔgɔ man k'u ka kɛlɛ saboter dɛ o Kalafisi kelen o de ye Arazbati la gosi ko mouvement galama ko ye faso cili de ye k'o tɛ faso jo ye k'a saboter nka bi o fana ko anw bɛ ka le 10 janvier saboter hɔrɔnya bɛ min nka ale ma kuma fɔlɔ fɔ dɛ ale de bɔra ka Arazbati la gosi ani Sumala bɔra ka manifestation kɛ ko ka bɔ ye fanga sun ye nin Kalafisi kelen in de bɔra ka Arazbati la gosi k'u ka mouvement k'a kɛ bingannikɛla ye k'u kɛ terroriste ye o don Abdul Nyangi y'a fɔ ko Mamudu Diko ye terroriste de o don Abdul Nyangi y'o fɔ kɛlɛ daminɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ yen o don Abdul Nyangi yɛrɛ y'o fɔ an k'o to yen an bɛna yɔrɔ jumɛn Arazbati ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ Seku Sako ninnu olu bɔra ka taa Woji Buala don min na Kalafisi ninnu bɔra k'olu lagosi o don Macky Kojugu ye o don ale bolo o don o kɛra tiɲɛ ye ale bolo o tɛ sapoteli ye sapoteli daminɛna yɔrɔ jumɛn kɛlɛ daminɛna yɔrɔ jumɛn mais Kalafisi bɛ fɛ ka 10 janvier o de turu ta k'a da Arazbati yɛrɛ kun Arazbati yɛrɛ man kɛnɛ yɛrɛ a b'a fɛ k'o turu de ta dɔrɔn k'a da Seleri a b'a fɛ k'o turu de ta dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ anw de binn'o kan Bende Sarabo ka video tɛ yen n'a tɛ Arazbati lagosi a tɛ yen video jumɛn de bɛ Arazbati ka video ka Bende Sarabo lagosi k'a sapoter k'a ka combat sapoter a tɛ yen don min na a bɔra ka fɛn jaabi Salifu Keyita don min na a bɔra k'a jaabi diɲɛ nani tɛ yen diɲɛ dɔgɔyali tɛ yen diɲɛ nkalon tɛ yen n'u ma min da la o don a bɔra ka kuma dɔ de fɔ k'a yira k'a fɔ ko Salifu Keyita a ko ni tiɲɛ b'i bolo nana ye walima preuve b'i bolo nana ye n bɛ fara i kan o don a ye nin jaabi de di Salifu Keyita ma ko a b'a bisigi ko tiɲɛ b'a bolo ko a b'a bisigi ko dalilu b'a bolo fo bi o dalilu ma ye u ɲininkara ko dalilu bɛ min ko tubabu de ye an minɛ k'an kɛ jɔnw ye o de ye depuis kunu fo bi depuis Mawolo fo bi o dalilu kelen de b'u bolo ka yaala hali bi olu bɛ nin dingɛ in de kɔnɔ hali bi olu bɛ nin jɔnya in de kɔnɔ hali bi olu bɛ nin nɔgɔlon dingɛ in de kɔnɔ nɔgɔlenya a b'a la France a b'a la Minusma u nana mun na de mun na fagali dɔ de bɛ yen o fagali in kɛra cogo di jɔn ye mun kɛ jɔn ye jɔn bi jɔn de ye armée bi Faransi nana mun na o nana de ka sara ka an y'a dun
kada ka nya sunye kada ka bina kada ka nyanga surasu ku bafuye ku ka horonya dumuni tanya marfan tanya dunia te surasu kungolo kono surasi te se ka marfa ci an bi marfa da ma marfa ko ni babolo ngati sur marfa nyedo John de yoki John arasa bora ko lude kele e kala fisi bora ko mo kele tukuni e fana be mu fe mu ni tate jugu ye mo sima aw kele arasa baji aka kuma kam mi fo o de ma je aw ye aw ko arasa baji mango de fo aw bora ka video siga ka doya ka ke français ka ke nationalité ka ke mali jugu ye abe kera jinye be jole nyana arasa baji mammo si doya ayaka hakina de fo o de ma je aw ye o de ma je aw ye aw bolo o hakilina mo kanga so oma me mo manga so o ki hakilina ma ko arasa baji ta fe mo ka contrer ulu yere ta fe mo ko ulu yere contrer ni filede mbedo aka kuma ko kadaka akera ko ye ko mi ni anyena ayaye kasar fo mabo akonna la mo ma jokin wa yoro machi donc hukumun konna la ube foku wala yimando ko ris bendi sira voko ko no tara ko be france gien ka ibika ke malati kono ka ginga bonay unana kenega ako ko lu ya ke stratégie ibeti ni stratégie de kono dobi klichi duguma stratégie kamo nege kusoro mo soro le ko fe ko stratégie po stratégie kamo soro mo bolo ko be mo hakili be mina o masoro kuma kan kelen yirete nyamo kelen yire kunte aw sigilente dalu tawbolo aka kelen nafaka do nafakisi kelen de tala sabula aw ka to barika gabo aw ka sanga barika gabo ibe ka yu jabi o mutoro nga hal ni tubabu yu toro tellement que ça dit quoi complexe ça même complexité hali abdou nyangi nunu be buraka magoro jabe no bita hali abdou nyangi fana magoro jabe complexité ko magoro yo lu jabe yo de ke fierté ni lebun filé ko de fierté magoro yu jabi o bolo tubabu ye ala de quoi o de bu kungolo kono magoro yu jabi de o ma dansoro la quoi o kono o de yo lu yere ka fierté quoi ko tabla tubabu yu jabi o aka vraiment nie ba wolo o de ya ka fierté bravo à vous tubabu yu jabi ube ko de hey makoro ya jabi se kutu grere nyumna makoro yere da jabi makoro o gagné ni lebu filé on y ala ni lebu filé tubabu de yu jabi wallahi ni frafin yu jabi atalu toro ke blendera me bura ka fuye ku terrorisme do nyebe jole nyana on bura ka video ke ibeka bura ko terrorisme do makoro yere sakino do ka ko inting kemi se babura ako ka kele hey aijo be die mogosi sadir ko hakilna nyire de hakilna mi bula ate mogosi de nafa abi toro de au contraire abi toro de sabula mirita kono barbaria de ba kono ibu jolenye Modibo Keita Soundiata Keita dobi kungulo yelema kake c'est dire quoi putain les bouddha tellement que sanga ou be pani su kamae ou be pani mo ba kamae su ambe sufo ni lebu vlede suka bara ibo deke suka la nini ibo deke e rete saka fuige e rete saka jidila e rete saka do ika jamana kono ko e beta jamana worela kemi seba ko ako aida tekete ako abeke chugu mina ko afrique yere de be abe okoro yemunye kemi seba ba fe ka fu yede
aw nyesi aka gouvernance ma wallahi kimi se ba be fe ko de fu ye u ku nyesi u ka fangama u ku nyesi u ka soro dawma u ku ka halakana yoro min be jamana bi u ko odeta ko vivre ici iko mi mali droit de bolo iko mi kay de bolo nous le ACB doro ko ici aina ibeka be singa signete go voter de beke abesini assemblée clé de kono o ko ici clé mi mena de o ici clé o be voter assemblée clé de kono gouvernement bata chokodi o be manifester contre le gouvernement o ka ici ka sorasu o ko nati mali kono abay pression que gouvernement neka gouvernement fana be pression que ça dit quoi député opposant be ça dit quoi be fanga guerre o be fanga jago ya ka ka hakinata ka ke loi irisi be saka na mali kono abe fondi ne mako intellectuel haluti miri ibe keleke ni jugonde la droit min bi kunka e mako be droit mina ibo o droit nyeni ikanyemo ika fanga ika doni mbago ika masigile ika barakete président de la république iba nyine o defe sabula o de ika kidenye ibi ka chi iba o fo o de ye o chi o be se francima o be si o be se irisima no zera ika la nyini be bara jamana kono o kaga kitende mais à part la France aïe ou fana tes solutions après quoi à part la France après quoi marafati bolo nafolo tibolo soroda tibolo ite se ka meseli dila docteur sio tibolo capoter de be ko so kono inni mi sa che anga kala fitila sigila le monu be no ni ulu be ga boka ira ka fo ko ko imanye malia frodama amedeli ka fo ko kera buni examen et de sera ka komike donc et ti fem ko ka se ka oke et ti se ka komike et ti fem ko ka ko kelinke donc ore kama amba fo ngo akera buni examen ka fo ko mo ka ko kokolo yi o kuma gansa ti se ka ko yela maka ke kokolo yi ka fo ko mo ka ko afilede ka fo ko koko ka fo kon karsa ajara au yo amaje au yo karsa nunu ay mun defu ama foi fo utaveu dizamvien nkan até tente meden putain munye mali mo kala le fana de massa angala libu ni libu de manye soro abulu o kuma kan gansa ti se ka to ko tigi ka ko o ka chia abulu donc dati be adasa ko fo amete men ko ya halibi même fo unyana ningana usala ya ka fo de ko nunu bora kan kuma kan fo anya ya ka fo ulu munun be ka fo ko au jama machaya ulu munun be ka fo ko au ka ko te mali ko yi ulu munun be ka fo ko au ko amasira so au bulu ulu munun jama ya men ni mali intellectuel do ulu munun ko aka konya no aka ko kanyo mali ba ufeu jama ba ufeu aka jama manjao au kanyo nye intellectuel nye kalange au kanyi aka de guiche kanyi modu bokeda su anya sonjo taketa anyo suye bende saravo ikakuma akanyi sanjo taketa ambofo bravo merci massa, afflé. Aka kuma afflé. Afflé. Bakacha. Olu mununta malikwe. Olu de la ka mobilisation jumene ke ko ay nyesoro uboloko anafa sere malido. Mbejo yoroni. Francité anga problème ko ni yoroni. Akwa mama fuyi ke na risira jamana gono. Amena ni fana lame. Mbejo ni yoroni, abe ni yoroni. Abo hakili to ala. Mbena. Ka bo ki beta kele ke France ko la ko ote mali ko kele ko mauvaise gouvernance ko ode mali ko kele
ko anga arme ga wari munun be ga ta ko dun o wari nunu te ga do minɛnw na ka di u ma o wari nunu te ga utiliser k'u bila condition ɲuman na ko o tɛ faransi nɔ ye ko ye mauvaise gouvernance de nɔ ye ko kolon caman bɛ ka kɛ o ko nunu tɛ faransi nɔ ye ko o ye mauvaise gouvernance de nɔ ye donc ni aw ko ko aw ka kɛlɛ ye mauvaise gouvernance ye aw yɛrɛ ko ko o ye mauvaise gouvernance nɔ ye aw de ko ko aw jama ka ca mun de kama aw ma se ka o kɛlɛ kɛ ka o ɲɛnabɔ o Domina arasbati beta kaso kono don abura ni zeneralu ye zon bingani kilaw jeniya kilaw mun be jamana ka biro kono jeniya la ayu mine ku kono o don ye kleti do akama ka ira ka fa ko arasbati ye kuma me fo imanga fo si sa ko sabula sunyeni be assemblée kono sorasu kan na folo ko abe sunyede ko nga afo wakati te si say o don fo bi ama me ko journalier générali ko ye sunyeni ke ko ye mo ka fentinge suseti o yake suseti kele peri wafla o don arasbati burana e grand dresse sanfe o don arasbati o donse fo bi ama nyona me arasbati bora kam nge tuguni abora bazen be ka sunye jamana o te bazen de douanye o don o arasbati ka para be doni fo doron be teme hey o domina rasta hey domina bora ka baze ko keleke ka wuli ka joke ka fanga ka deraser karamogo bora kanani ka faneni baze frela bora ka faneni karamogo bora ka faneni o do baze jamana ye wori mi récupérer o wakati kono ki temi mi se ka soso mbena o yoro kono après aba hakilito yoro ina mbina jouer après o yere tem yere de bora ka jouer ka yera ka foko billahi o don jamana yere ta do femi be ka ke sabula abe seben fende sanfe seben b ça dire quoi seben fe hali makele lembe se ka kala nga ta do femi do a seben mbe iya kala nga ita donde jonde ba do rasta de borana ye ka sige ka kololo sige ka nafa sige ka nyebo galo kono kinye kala ani horonya sebeni o dalembe me sebeni ka nyebo sebeni kono o de doni ndula rasta de tara kata ka faranya ko ka tugu nyona wori min détourner na wori hakke min be mi bazem be mi o songo be mi o nafa be mi douani ma o lube joli sara douani o kanga joli soro tile kono kalo kono san kono horonya kono jamana kasaria kono akanga boli jugudi katla kasaria fu unyala jamana ye wuri hakimi soro o duati kono arasbati ya kuma fo maseka video njiro nya nyini ka o de yem fa kwa hey jamana ye wuri hakimi milliards hakimi soro arasbati ya fo aka fimbe sanve bebe abe sosolite abe billah jamana yo na fasoro kala fisi kelempion mbe da o yoro la nte fikata yoro ja ambe angateme hey se ka sira sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi aw bɛ ka mauvaise gouvernance jumɛn de kɛlɛ kɛ aw delila ka mauvaise gouvernance jumɛn kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ ko a ye ɲɛ sɔrɔ ko a nafa sera jamana kɔnɔdenw ma n'i y'a ye o don c'est-à-dire ye plainte dɔ cɛ kama Kiliman Danbɛlɛ taara an ka dossier fiɲɛ o ma kɛ an ye zo minɛ Kiliman Danbɛlɛ taara i nɔrɔ la ka meleke an ka dossier kɔnɔ ko a b'o tɔgɔ ta o kɛra c'est-à-dire de y'o kɛ o kɛra kɔni an bɛ dialogue kɛlɛ kan jɔn de y'o kɛ CDR de y'o kɛlɛ kɛ ni Mali libéré la bi billah CDR do a man d'u ye de Mali ka libéré parce que dialogue min bɛ ka kɛ billahi dialogue min bɛ ka kɛ jaabi dɔ bɛ na lɛ jaabi bɛ na lɛ n bɛ ka kodɔn kuma fɔ jaabi dɔ bɛ na lɛ u ko k'olu ka manifestation de y'a to ko Macron y'olu jaabi hali o yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ depuis Salif Keita bɔra ka kumakan fɔ o kumakan in de bɛ o kumakan in de y'a to Macron ye G5 Sahel président wele ka yira k'a fɔ ko u kana u ka hakilina ɲɛfɔ Salif Keita bɔra don min na ka kuma u bɛ ka profiter ko Macron yɛrɛ de y'a olu jaabi legun wele de
Macron ye o kuma il faut depuis au don o jabi de bena olu ka manifestation kono o korote ko olu tado Macron nya wele domina olu ka manifestation kera wakati jume 10 janvier encore mais Macron nya wele depuis wakati jume depuis ça ma élève Salif Keita ka fein o jabi parce que ani G5 Sahel mo munu be ka boka manifester ako aka ira ya aka jamana do be ka fu ko Faransi nana fagali de kama Faransi de bena malika baraka anola arasbati ni kele be ke ka ira ka fu ko Faransi mana kele ke anola Faransi nana de ka fu jo kele ke la fulani nyonje arasa ni defo kunni uba fe ka manda yelema ube fere ke fere min bato manda be yelema ka kele ke u ka manda kono unana de ka sura su forome ka hadamade forome ka dumuni di hadamade ma o ka juguni kele africain to lodo ko kele ta kele hero la iba do de ta kele hero la ni ta do e sude be na tumabe e sude bodo tumabe odo ko so be jigi dinge kono toujours odo ko so be nyogo sudo tumabe odo ko so ibe ka be sudo na tumabe odo ko so o te doni a damine yoro doniya be tay yoro do de la o yoro o ye kala o don kala africain du ngateli kalama africain du de kalave africain du kono aba donde ni adi africain mazoro abe singa utiliser te ata nyenyi ka kala yere abe foko gouvernance abe follow mina o président de la république Nambora ola ame jigin kana aba premier ministre la kasoro kana ministre to ani mo wera ola wa mali karam intellectuel nunu o ka kala nya fa musi sansa o be député o ka bara do de cité depuis hali assemblée kono o ba cité de ni député mbi ni place la ni député mbi ni place la abe ni place la woni de o ka kala nya koy afana be ko de ke posunu ube pusu nunu de trop utiliser kwa kuma kono doro kake ina fu ba donde sabu kala ani plasi ani donia tayro ani doni baga o tigi o yere o ba dowa ani kala te kelenye de ani bara yere fana te kelenye ani horonya fana te kelenye nunu bebe tugu nyona chokoti kala oui kalankani kala horonya obewa ofana obetugo nyona folo ni mo nyini ika kalambe ke fuye ibe jigine kono nga jigine abe jigire kugono de kono fuite soro fanta on ta fafe mbido ka kuma kono awdo ko aw mayno ko ni ko kibe président de la république ka o ga fanga la goshi abulo ya ko koro ko e jamana jugude ko koro ko e jamana faka bagadi ningalo enfilede ay ningalo enfilede afura tende oni alache oye munde ke folo adamine na jogodi mba nyefo jonde élection ke pour contre la jon Mohamed Youssouf Batili Diras bach odon muvora odon ninde bora kala gosi ni ninde ya bala gosi ko fanga ba ko fanga kadai ko sumala yasa ni afle asikle fle nyebila ifle asikle fle ko odon ninde bora ka kele ko aisira bila tuguni boate mena ko ale ma voter ama voter koro aisira de bila boate mena ko mo minye bri aisira bila boaka sigi boadunga projet kono France be to mali kono de amo nyenyini karasa juya wote koloni hakili ni miri nto atasika miri ble hakili jole mbe kada jugu yaka odon na alaikum miri la ka fararas bati ka doro ka boa ka genga boy mo mi te français fo be singa français genga boy pour ifle daba tinyaina ni ko te fo bi
ok kuma a bɛ daminɛ phrase jumɛn a bɛ bila phrase jumɛn u bɛ tugu ɲɔgɔn na phrase jumɛn i ka kuma kɛ la o ka kuma nafa bɛ min kuma bɛ tugu ɲɔgɔn na sara bɛ kuma kɔnɔ wa k'a sɔrɔ kuma giriya ma dɔn aw de ko ni ko k'i bɛ kuma premier ministre ka fanga mara ko jugu kan k'o kɔrɔ k'a fɔ ko i tɛ jamana in fɛ k'i bɛ fɛ ka jamana in tɔ cɔrɔ dingɛ kɔnɔ de an bɛ ɲininkali kɛ a ye ministre fana fara a kan a bɔra buwa fana la a ye ministre fara a kan an ka kɛ buwa yɛrɛ ministre fɔlɔ wa o kɔni ma fɔ a y'o fara a kan ayi a to buwa la e fana sa kana dɔ fara a kan sa hali n'i bɛ nkalon tigɛ kana dɔ fara nkalon in kan sa e fana sa nka n bɛ fɛ ka mun fɔ a bɛɛ de ye nkalon ye yɛrɛ arasibati ma fɔ mɔgɔ si kana buwa yɛrɛ kɛlɛ o tɛ tiɲɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ doni o mana i bilasira min kan o de ta o ye arasa ka baara de ye doni kalan mana i bilasira min kan ayi i bɛ miiri de hakili mana i bilasira min kan o de don arasa ye mun de fɔ a daminɛna kuma in kɔnɔ cogo di a kɔ an ye élection kɛ k'a suɲɛ k'a nɛgɛ a nɛgɛra de fɔlɔ ko buwa k'a bila ka campagne kɛ k'a nɛgɛ ko buwa k'a bila buwa ko a t'a bila o ma kɛ a daminɛna ten de buwa ma sɔn k'a bila buwa nana fanga la jagoya ni fi an ye manifestation kɛ nin bɔra k'a lagosi k'an kɛ terroriste ye k'an kɛ binganikɛlaw ye k'an kɛ maafalaw ye ni kalafis fanga an ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ fo kɛlɛ dabilala wagati min na an nana an ye buwa kɔrɔ ka kɔrɔ an ko nin tɛ laban an ye plainte donna kɔfɛ CDR bɔra Sumala ka groupe kɔnɔ CDR bɔra ani Sumala ka allié u jɛlen tun bɛ u bɔra jɛ la CDR taara a ka côté la société civile kɔnɔ o dɔn u nana mun na u ye buwa kɔrɔ k'a kɔrɔ ko arasibati nana jalogu de ye ko sabula ko fanga a bɛ yɛlɛma a ye hakili de fili ɲɛfɛ san 50 aw t'a ye ali bɛ k'a fɔ aw ye a y'a fili de hakili bɛ ɲɛfɛ aw bɛ bi de la san wɛrɛ o n'a to o bɛ kunbɛn cogo di buwa bɛ ka ban ni coup d'état tɛ buwa tɛ bɔ i bɛ bɔ galama siga t'a la arasa b'o de don a ye hakili de fili ɲɛfɛ fɔlɔ aw bɛ bi de la sa arasa bɛ ka kunun kuma de fɔ u bɛ bɛn aratara bɛ a ye hakili bila ɲɛfɛ ka kuma fɔ ka kunun fɔ ka bi fɔ ka sisan ka taa sira fɔ tilennenya a bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ segin yɔrɔ jumɛn a bɛ sira min fɔ a bɛ kuma min fɔ a bɛ kuma mɔgɔ min kan a b'i ta i tɔgɔ ma piriya pardon yo i k'i jɔ fɔlɔ i k'i jɔ a ye hakili de fili ɲɔfɛ jamana dilanni a bɛ kunbɛn cogo di pour que an kana min kɛra na élection 2019 a ɲɔgɔnna kana kɛ arasa ka kunba in bɛ o yɔrɔ de la sisan n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye a bɛ fɛ ka mun fɔ buwa ɲɔgɔnna kana sɔrɔ a sɔrɔla sira jumɛn de fɛ a sɔrɔla kɛlɛ jumɛn de kɔnɔ a sɔrɔla sariya jumɛn de kɔnɔ sariya bulon kɔnɔ wa sariya yɛrɛ de don wa ɲɛmɔgɔ ntanya de don wa ɲɛmɔgɔ jugu de don wa an bɛ o yɔrɔ in de la bi an bɛ ka kɛlɛ min kɛ bi a nafa a sɔrɔ sira bɛ taa fɔ 2023 arasa bɛ k'o kɛlɛ de kɛ walasa gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ ka kunbɛn san jan de mɛ mɔgɔw bɛ bi de la sabula a tɛ se ka kunbɛn bi n kalila masala tɛ se arasa bɛ se ka hakili de fili ɲɛfɛ a kunbɛn cogo a bɛ kunbɛn maa ɲuman maa tilele o bɛ sɔrɔ cogo di o sɔrɔ cogo o feere a y'o de fili ɲɛfɛ ka jan da o jan o ye mun ye ko ka élection bɔ fanga bolo a ka bɔ gouvernement bolo a ka don société civile kɔnɔ a ka don fanga ladiriw maaw ka taa hɔrɔnya kɔnɔ maaw ka taa tilennenya kɔnɔ ni maaw taara tilennenya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ u bɛ baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔ karama kɔnɔ tilennenya kɔnɔ a ye nin c'est à dire ko non an ma baje faamu walahi ma faamu
aka kuma kai niya kuro nyini ka dalu nyini avec hakili inde fili nyefe ka bara ke kodon kono miri kono horon tinya kono utaye parce que obeka yoro binya ko wori hali bi africain ne be keleke wori no africain de bisigile to aka salon kono ko wori adirama africain de bisigile to aka salon kono ko ay jeniake africain de bisigile to aka salon kono on ta vu ay mafuike jamana kono la to mbe fe ka mufi munde dama nsona arsama fenke nsona okay kiye bibol munde dama ka ko barake wori joli dama ka ka école sojo o wori be mi joli do papier be mi adi joli solo o mi madi arastama o koma sakite kiye ala o tono o be du jogodi e be stili e be su o tono e be to do alikiya ma jodo e alikine nafa koma segi ibo nafa o fe o de ni o di nafa yere be singa koma segi ke asbati e ko sojo arasbati na be singa e ko sojo ikademi sino be singa takalanke ngai ma fe mi dara sama daba tinyana ko amo barake ni molo bale ya kuma mana kan kuma ko arasbati ma foyike nga ma foyita hey be fe ka mu fiye e potable ay ate foyiki fantanu no laga to infilede arasa de kanga feke laga to infilede ngo ibe kare kanga feke ngo ibe kare la kangi la kana ngo dipito de kangi la kana li laga to infilede filede afile sigile filede ni laga to infilede arasa mo fuike eti ni libude hey wuri ta arasa bolo dipite te sarate dama e fala sa yiro boya to disa yiro do to disa e fala sa mbele la ni plaza ti e fala sa buidi merde way pita mauvaise gouvernance qui m'a dit ame aw yiniga aw ka tela ikele so yimani aw yere be kuma ate aw yere famu aw na sega mo yere famu to ji mais ate presse aw ma nala ni kira sona mani ala manga joya ko abena serer de décorté que sisa kuka bilambo ko aw be kuma anta nyere famu mbe fe ka movie kala fisi mbe fe ka vie ni be kuma fo ire tlo ka do ika kuma kana de bilahi ni ali kuma ton tlo bala mbe ka famu wallahi ni nya galon ko fodoro mbe singa fo astaghfirullah ntlo de bal nyere tlo bala nyere nga makuto yere lambete me jona amena na aw ka bilan tire ka diano aw ka kele ay minye malidowi anaye minche malidowi ay mundefu ko abena ka kele be de bla faso jo tala bile de ba udi tuyidi orebes nga kele be bla nteseka hakil nafu nteseka fu bile mbinga kele be de bla mba kamba o ka billa bo sidere mba o ka billa mbo ay ni fana afle de betima amena na ota ko timko mo oko fe amekla tuguni ka klaka sigi ka manifestation ke bako fu mo halni ka hakilna ni mo tate clé nye bela jelinga otato ikafoko inyuma ya wallahi nkalla masala ayu fo tendi ayu fo de pour que ka mokebo ayu fo de wala sa abese ka sire la gushi ayu fo de no ta hakilina avec 10 ans mo fo wallahi aka hakilina te ute hakilina kelena ayu fo mo dadi mi fi ko de fo wi ayu fo de kadaka sidere be kula gushi sidere mandi ninye aw mandi nye de ga c'est aw fala ka dinye doni ka be sidere ka mbaw de mette mbaw fo te nga sidere ko ni mbo kolo sude mbina no ka bilaye ufora o de kama umafo ku yenyuma yake de umafo ku ka akadu yede amafo
ko a yɛrɛ ka miiri na don a m'a fɔ a yɛrɛ b'a dɔn cuyi a ka kumakan dɔw bɛ yan ko faransi n'a bɔra yen an tɛ se a yɛrɛ b'a dɔn cuyi jɔn de ye manifestation kɛbagaw lagosi jɔn a daminɛna ten kati 24 ninnu taara sira minɛ don min na kati amaraba jeli ben de tarawele ninnu u ma video sigi arasibati kama ka arasibati lagosi manifestation kɛnɛ yɛrɛ kan manifestation yɛrɛ ye kɛnɛ kan o kɛra diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna kalafisi mo kuma o dɔn hali u ka manifestation tɛmɛnen u jiginna dɔrɔn u ye video kɛ video daminɛ laban o bɛ kɛ arasa de n kalila masala nin bɛ diɲɛ bɛɛ bɛ nin kalama video a daminɛ a laban n'a ma kɛ arasa ye dɔrɔn u ka video tɛ a tɛ lajɛ bɛɛ n'i ka video tɛ yen a daminɛ walima a laban video kɔnɔ n'a ma arasibati kɔrɔmatigɛ a tɛ yen a tɛ yen nka ale kɔnɔ olu kan ka maaw kɔrɔmatigɛ u t'a fɛ u ka jaabi de u t'a fɛ olu de ka jaabi minɛ o de man di olu fana ye u t'a fɛ arasa ka bilasira u t'a fɛ arasa bɛ ayi n fana b'aw bilasira dɔɔni n fana b'aw bilasira aw de nin tɛ lakɛdenya yɛrɛ de ye lakɛdenya e tɛ foyi la ka mɔgɔw bilasira ko e yɛrɛ tɛ foyi kɛ pour que n k'a dɔn k'a fɔ ko maa ɲuman yɛrɛ don dɔɔni yɛrɛ a bɛ sin k'a fɔ dɔrɔn ne ye nin kɛ ne hakili la a bɛ sin k'a fɔ de dɔrɔn ben de serabu ye nin baara in de kɛ ne hakili la a bɛ na jɔ de dɔrɔn ko anw ka mouvement filɛ an ye nin de kɛ an ye nin ekɔliso hakɛ de jɔ ka nin dɔgɔtɔrɔso jɔ hakɛ de jɔ ne hakili la i bɛ n'o de fɔ dɔrɔn ka sin ka arasibati lagosi ten nka k'a gosi ten k'a lagosi ten ka bɔ n'a y'a ka dalilu ye ten e yɛrɛ ma foyi kɛ arasa ma fɛn kɛ e yɛrɛ ma foyi kɛ koyi walima i bɛ bɔ n'i ta ye ok voilà an min bɛ a ka kɛlɛ kɔnɔ k'i bɛ o lagosi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na degun o degun bɛ an kan ko a degun ka jugu yɛrɛ yɛrɛ o ye nɔrɔ ko problème ye ka d'a kan an ka mɔgɔw bɛ ka taa yen nɔ u bɛ ka sa n'u sara olu su tɛna se ka wuli bilen u n'u denw tɛna ɲɔgɔn ye bilen u n'u furuɲɔgɔnw tɛna ɲɔgɔn ye bilen u n'u a ko an ka sɔrɔsiw bɛ fɛn na ala k'u da yɔrɔ suma ala ka sigi ni kɛnɛya d'u ma laban ko ɲuman ala ka d'u ma ala k'u ko sebagaya den ala ka bɔkolo b'u la u sara cogo di keso in bɛ yen de u tɛ miiri nin de la nin keso in o t'o de don nka u bɛ kuma pala laka da bɛ kuma mɛ keso min bɛ kuma in kɔnɔ dɛ keso min b'a kɔnɔ u bɛ kuma kɛ fu ye sɔrɔsiw sara cogo di ka d'a kan marifa o nafolo sunyɛna maa min kan ka marifa da o sɔrɔ o ka bon ni jamana nege ye o kan ka marifa min di sɔrɔsi ma sɔrɔsikɛ marifa ka girin ni sɔrɔsikɛ jɔlen ye samara min bɛ sɔrɔsikɛ sen na samaraw tɛ kelen ye duloki min bɛ sɔrɔsikɛ na teniw tɛ kelen ye sɔrɔsikɛ bɛ dumuni min kɛ a bɛ dumuni kɛ baramada kɔnɔ kilafis pour que i ka miiri dɔɔni n bɛ fɛ ka mun f'i ye an sara cogo di ka d'a kan u ye société fɛrɛ sɔrɔsiw la 2000 société kelen pere kelen 2000 o de kosɔn société u taara k'a sɔrɔ société o sɔngɔ cayara kɔngɔ bɛ sɔrɔsikɛ la a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la kɔngɔ y'a minɛ u y'a faga ten a dɛsɛra ka boli kalafis sɔrɔsikɛ tali u ye sɔrɔsikɛ ta a kɔnɔ ka bɔ a tɛ se ka 1 mètre boli a bɛ jɔ o de kosɔn sɔrɔsikɛ taara kɛlɛkɛyɔrɔ la boli nana sɔrɔsikɛ jɔra a dɛsɛra ka boli u y'a minɛ k'a kantigɛ kalafis sɔrɔsi o man ca kalafis n bɛ fɛ ka mun f'i ye jamana jiginɛ videlen don kalafis punch dalilu kɛnɛ kan an ka taa fɛ u balimaw tɛna ɲɔgɔn ye bilen u n'u mansaw tɛna ɲɔgɔn ye bilen u n'u teriw tɛna ɲɔgɔn ye bilen
mbende aka yoro njo nga ko hakili to yoro ni mi winda be o kala wala me rasa ka yoro be o yoro ni gal orite mu de bifeka ni mbori awala me orite mu de yabo renu wote ve fleba ani nyanguma aga kuna foni tuma sisando au bismillah kuna foni keneka wala saka ubo kuna sirila anga jamana wulu masri tabo wulu ka minengo temenengo ane no chene mi kumanga jamana kuno ko angre frilati uku bete menengo gwerma fleka ire soro ko re chema mi nye fini koyi fini mi na be wele ko baza ni bazen numba anga jamana kuna bisancha majama mbo nga jura munu bita doni kana ko uluti sale sara duwa nyewi ni koyi agundo warakara mame fe o funangeni no ye ikado isu Muhammad Bachi na kamali ya to ya ras Bachi abe famu ya chugodi kafo ko ne dakamana fini numba anga jamana kuno sancha majama ko salenti sara ola jabi mi bo okmaina ambo soro adel samage kala selu kono baza ya fini ya meka no malide mbela kelefe iwa foka be glanga jamana kono kasoro ofente nga baza be bo Europe kerengere nyala almay sani fere kuna mina foi manga do anga jamana kono nanna ni sale masara mina mi kunkoro abe fo mi makode do ema nga baza maka makoso fero be jago kelo bulu kadoni mina uye kasoro sale masara koro abe fo mi mako taxi baza papier te mali fashi douane fampe ibe douane papier pe furu de be muribo clé fobi kata dense la papier foité papier mi kona sebene me ko baza donc ni mali papier la ja baza te mali era ko mais anyebe baza na obeke jugodi c'est que nous e baza ta ou ba do conteneur kono mais ka sebe papier ka ko tamati de bako Allahu akbar wala ko samara de bako wala poplini wala macaroni donc obe sebe alors que don produire là ni e kibarua di ni pour marchandise na go camion daile kala je ye mu fo papier kono no bako yoro da shoni beko don ye obesara funa be ute magasin na bli camion là conteneur là ulu fura bu tata service de fura be jamana ko sara kalo ulu ka bara de mina na be bo por la kado mali kono ka la je no ya sura papier mi na fura kina kado femi ba ka no de do ulu funa yoro be bo ulu to sariya ko conteneur ma ka daile douane fo ko sabaka ki transitaire douanier ani bivaki élément ulu be bu tamine bazin be to papier ka ko macaroni muna bazin tout est bazin de douane ka be chekulu mi kono ko moi taxi do be na be fuma kan be de be o taxi de ni fe be bo kan ga jamana ko kan o don to bo taxi sera tarif comme extérieur o ko femi ye nege ma fin bazin ani climatiseur ou nous dédouanement 100% o la to petit à clim 100 donc bazin ni a ça keme misal la ibe keme de kan de do Israël donc o tse ka bazin sa son la Allemagne qui a claqué no war clé bo kan de do qui be claqué a fait wa clé ni keme fla o la to wolo fo tse ka bazin free qui ne o tse ka free ivoire o tse ka free rasbach ka fola gele ya foite furate mina le wole mu ye fa ibika de ye jamana sariya garantie ale de faso donga here garantie an be jara ka sariya mi ta no sariya ko bazin manga ka do na ma de doye o ko si ma folo ye ale de en na le here gara furdi do magai aba kala ma wa ta kala ma en tout cas ale de ko ni mo folo ye almami be furdi do douanier be furdi do police be ka furdi do bazin bambela fa publicité be ka jamana télé là fou be c'est-à-dire que fait sponsorisé donc solution est mouillée follow jamana ka wuli kadon fait be ka bazin ka ta be para kaila depuis 100 dollars be bazin fait là ka be saisi ye bazin joli fait antonaji ka po ka laje de pas don fobi ka droit calculer pénalité go piaku ako pesa parce que ça y a ko ni bo kara shoni kalama domi no ne damne calcul damne donc ka commerçant fait bokaria kaila tous ceux qui vendent ani transitaire fait basedou et mandu saint bara transitaire ba fait bala ka be wole au de yeni papier la to ka kalaka ko tamati do ja bazin de bako alors que transitaire fona bete ka ya agrément de bedima adito imo ibe ledu do leta ni ososo ifuna be nyakati donc douanier don fona saria ko douanier ma ni mina forie papier kono ibe fait daire ka la jemu fora nodo douanier don fona nyetu kwa kanka ni sanction kera 600 ka faso ka wari di ama molite juru table je kono sigata la ni kuma imbe manga wera kumbo anga jamana kono Allahumma ni maliye
geleya kumbe cogo sariya fo cogo sariya be ke cogo di sariya tigi sariya ɲɛmɔgɔ ayi no geleya be kumbe cogo di mali be se ka sɔrɔ cogo di sɛrɛ daw be se ka so dayɛlɛ cogo di arasibati y'o de fɔ jamana kana ta juru ta a y'o de kunbɛ bi mali bɛ ka taa banque mondiale faransi de bɛ ka mali dɛmɛ bi pour que mali kana dɛsɛ o ka sɔrɔ daw ka dayɛlɛ o ka jamana ka dɔ sɔrɔ kɛsi kɔnɔ a bɔra n'o dɔsɛn de ye pour que jamana kana bi pour que jamana kana taa dulɔ jamana wɛrɛ la o de kosɔn bɛn de sera fɔ ko a bɛ taa dulɔ irisi la lagasi alasa ka kuma in de filɛ nin ye bɛn de sera fɔ ali mankan dɔ fɛn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ɲa ɲɔgɔn ma deli ka kɛ i mako bɛ irisi la alasa ye nin de kun bɛ nin dɔn i bɛ taa irisi la mun na i sabula i dɛsɛlen bɛ k'an ka fɛɛrɛ tigɛ ka janda ka sɔrɔ daw dayɛlɛ walasa an kana taa juru ta tuguni juru min b'an ka fantandenw u sogo ɲimi u wololen kɔfɛ k'a sɔrɔ u bɛ na diɲɛ kɔnɔ ni juru bɛ wɔlɔ nin video ɲa déterministe révolutionnaire tɛ yen min delila ka ni ɲɔgɔn kɛ a tɛ yen min delila ka ni ɲɔgɔn kɛ ka jamana sɔrɔ da fɔlɔfɔlɔ min ye jamana denninw ye a sɔrɔ da fɔlɔfɔlɔ o ye douanier de donda jamana donda o yɛrɛ dɛsɛra ka sécuriser o yɛrɛ bɛ sun ye arasibati o da de fɛrɛmɛ karamɔgɔ wulila a kama fantanw wulila a kama mɔgɔba wulila a kama diinɛ ɲɛmɔgɔ wulila a kama fanɛnikɛla do banɛnikɛla do a tɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ ɲuman tɛ yen a ka bɔ a yɛrɛ bolo u ka kumaw bɛɛ de filɛ aw kɔrɔ ɲini ye a ye mun de fɔ u mako t'o la nka olu mako bɛ mun na a kumana mɔgɔ min yɛrɛ ka dɛ olu bɛ kuma o de kan mɔgɔ b'a don kuranna b'a kunkolo kɔnɔ maa ɲuman don a delila ka ɲumanya kɛ karisa ye a y'o nani a y'o buruja u ka dalilu bɛ filɛ u ka kalan in bɛ filɛ u ka dɔnniya in bɛ filɛ u ka miiri in bɛ filɛ u ka dɔnniya n'i y'a ta dɔrɔn nin don hey arasa video daminɛ mali sɔrɔsiw an b'aw fo mali ministres an b'aw fo député an b'aw fo video 3 minutes 4 minutes u tɛ se ka o bolo tellement que hakili jɔlen bɛ sixième bɛ sin ka yɛlɛma directement sabula u jɔlen bɛ u tɛ se ka miiri tuguni arasa ko in de bɛ an ka taa dɔrɔn arasa ko in b'aw mari ala ye une semaine mɔgɔ si kana arasa tɔgɔ fɔ une semaine n bɛ o de d'aw ma une semaine basi comment n y'o d'i ma i ka arasibati i kana kɔrɔma tigɛ n y'o d'i ma une semaine kɔrɔ une semaine Sékou Tounkara Baba Kamara une semaine n y'o de d'aw ma a ka arasibati kɔrɔma tigɛli dabila n b'aw ma ni ala ye une semaine dɔrɔn n'o sera aw bɛ tɛmɛ n'a ka kɛlɛ kɔrɔma tigɛli ye n b'aw ma merci beaucoup wallahu tous rastafora ala ka sini kɛnɛ d'aw ma merci Ouattara ale i ka foli b'i yɛrɛ ala ka sini kɛnɛ d'an bɛɛ lajɛlen Fatoumata Kouyaté Kadiatou Dembélé Fatoumata Kouyaté n ka foli b'i ye Fatoumata Zahara Ali Mankando lolo tani kele b'aw bɛɛ fo Kasim So ale i ka foli b'i yɛrɛ ala ka sini kɛnɛ d'an bɛɛ lajɛlen Asma'u Dagayo Hawa Keita Ras Balayira million kile ayo rebo he maraka ke abe fo nunu de mako kele million kile kuna udesera kwa yesu india mbaju akele he cheni maraka ye malaka halala che million kile akuna udesera ngene mbaju che ni bele yo kwi
pop 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 balaira pop 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 chete nga chete se ka che do chekeneka bravo mbefe beka ke se kusagonyo akana maduro kanyonyesa rasa junior badaraka folibi ala kasini kina dima ibika persida ene nyini otede arasa kiri fede ode mando mbete me fanaka jene sokodo sokol lonjata nte mata no naede ngambe ma wali nyumando to ote karaba sangate karaba bete bedo ngabe kanu bagare bisiki bi dondo dani de pare fakole kumba fakole dawa jizon toreski badaraka folibi lio de lio fantasy jika watara bata musa maraka badaraka folibi maraka ne horonya buyaka tiba koronel ladam cokoro bani horonya cokoro bani bonya tine ba kamara muso tese ka muso do nga chebe se ka muso do anafa koso muso tese ka muso do ata anafa do nga muso yerebe se ka jedo anafa koso wallahu abutus